Today, June 25 তারিখ পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কালচারি অধিবেশন তারপর উপায়লেখা তিনি অধিবেশন তিনি তাকলাইনি दिल्ली अभियान बेनिफ्राय बिसि बुरुम अगस्त 23 तारिखआव जों केबललेण्ड दाबि दिबस फालियो दाबि दिबस 3 बोसोर दाख्लै बोसोर फालिनाय बे दाख्लैनि अंखा गुरुत्व अंखा दाख्लै केबललेण्ड दाबि दिबस 23 अगस्त दिल्लीआव ধর্নার মাধ্যমে যন্ত্র মন্ত্র বিক্ষোভ মিছিল খাই আরো পড়ে যাবে।